भारत रत्न स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी 101तम जन्म जयंती अटल स्वाभिमान मंच तरफ स्थानीय गंजाम कला परिषद ऑडिटोरियम हॉल पालित हो जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव ब्रह्मपुर महानगर मेयर श्रीमती संघमित्रा दलई मुख्य अतिथि भाव जोगदेइथिबा बेले बीजेपी वरिष्ठ नेता कान्हूचरण पति निखिल ओडिशा आईनजीवी संघर सभापति शिशिर पाढ़ी कार्यक्रम शुभारंभ करथिले। आकाशवाणी पूर्वतन निर्देशक हृषिकेश पाणिग्राही मुख्य वक्ता भाव स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी जीवन और व्यक्तित्व उपर आधारित हृदयस्पर्शी वक्तव्य उपस्थापन करथिले। अटल स्वाभिमान मंचर अध्यक्ष कुंज बिहारी पंडा अटल स्वाभिमान मंच अभिमुख्य उपर आलोकपात करथिबा बेले महासचिव मदन मोहन पात्र अटलजी जन्म जयंती कार्यक्रम परिचालना करथिले। संपादक आलोक कुमार चौधरी संयोजना करथिले। शिशिर पाढ़ी अटलजी संघर्ष और तांका लोकप्रियता उपर निजर भाषण रखिथिबा बेले कान्हूचरण पति राष्ट्र निर्माण में अटलजी महान पदक्षेप गुड़िक उपस्थापन करथिले। मुख्य अतिथि निज अभिभाषण में अटलजी राजनीतिक दल ठारू ऊर्ध्व जड़े राष्ट्रवादी चेतार मनीषी बोली कहिथिले। ए कार्यक्रम में भारत लीला लोककला लोकनृत्य गुरु नवघन परिडा अवसरप्राप्त सैनिक डाक्टर कांग्रेस प्रधान और समाजसेविका श्रीमती ममता महापात्र को संबर्धना कर अनुष्ठान महिला सदस्यता प्रमुख श्रीमती मीराबाई देव कार्यक्रम शेष में धन्यवाद अर्पण करथिले। आज बड़ सौभाग्यर दिन डिसेम्बर 25 तारिख स्वर्गत प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जन्म दिवस। आज आम अटल स्वाभिमान मंच तरफ तो कार्यक्रम ब्रह्मपुर निकटस्थ गंजाम कला परिषद निकट में आयोजित कराइला। उक्त कार्यक्रम आमर बहुत मान्य विज्ञ पुणी ज्ञानी लोक मान उपस्थित होते। बहुत सुंदर सुंदर वक्तव्य वाजपेयी उपरे रखिथिले एवं बहुत लोकंकर उपस्थिति समागम होइतिला। उक्त कार्य मीडिया बंधु बहुत लोकंकर सहयोग रहितिला। ए अनुष्ठान रो मुख्य लक्ष्य उद्देश्य होची केवल सेवा मनोवृत्ति सेवा करिबा लोकंकर तृणमूल स्तर जो माने आर्थिक आउ खाद्य पाउना वस्त्र पाउना सेमान को सहयोग करिबा सेमान को जीवन सारा सेवा करिबा एडा हमर अनुष्ठान रो मुख्य लक्ष्य। उक्त अनुष्ठान रे हमर अध्यक्ष श्री कुंज बिहारी पंडा आउ सचिव श्री मदन मोहन पात्र एमान नेतृत्व में आज ये संगठन को आम आगू आनीचु आगामी दिन में आगू नेबु। धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न से अटल नाटा ही हूँ एक स्वाभिमान चिन्ह एवं आज जो अनुष्ठान तैयारी करछन्ती कुंज बाबू मदन बाबू जे अटल स्वाभिमान मंच से मंच निश्चित रूपे स्वागत योग्य पदक्षेप। कारण बुद्धिजीवी मान समावेश करने गोटे सुंदर प्रचेषा एवं मुझे देखिली बहुत लोक आज समावेश होते बहुत इंटेलेक्चुअल थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो परिव्याप्तता चिंताधार राजनीतिर दर्शन मनस्तत्वर संस्कृति और परंपरार समस्ते जानवा कथा। कारण देशमातृका उत्सर्गीकृत जो कतिपय मनीष अच्छा भर आरंभ सृष्टि आरंभ आम जो मन पकाचु ता भर अटल बिहारी वाजपेयी अन्यतम। तांकु जो नाम नामित कले जो एडजेक्टिव विशेषण नामित कले कि अत्युक्ति हम ना से भारत मातृकार श्रेष्ठ संतान भारत रत्न दि जाता। आज आउ गोटे बड़ जिन देखिले स्वाभिमान मंच जे आमर देश विभिन्न आड़े जो मैंने सेवा करते जड़े संस्कृतिर सेवक जड़े विशिष्ट आदिगुरु नवघन परिडा जड़े डिफेन्स एक्स डॉक्टर जी की फ्रीली सेवा करुँचे सी एवं जड़े नारी समाजसेविका एम सम्मानित करागला। ये जो प्रथम पदक्षेप आरंभ होती अटल स्वाभिमान मंचर स्वागत योग्य भावुची आसंता समय निश्चित रूपे एम स्वागत कर किसी नुआ नुआ जिन करने। धन्यवाद। आज अटल स्वाभिमान मंच ओडिशा तरफ प्रथम थर स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी 101तम जयंती पालन करागला। यही कार्यक्रम ब्रह्मपुर मान्यवर मेयर एवं बहु मान्यगण्य व्यक्ति योगदान करथिले। बहु आईनजीवी बुद्धिजीवी एवं बहु कर्मकर्ता ठू आरंभ करी समाजर नाना श्रेणी लोक योगदान करथिले। अटल स्वाभिमान मंच तरफ आज वाजपेयी महोदय अटलजी समग्र जीवन विवरणी को एठी आलोचना करा जायछि। तांकर जीवन किपरि राष्ट्रपति समर्पण थिला से किपरि राष्ट्रपुरुष थिले तांको अमल रे से जेतले प्रधानमंत्री थिले नाना प्रकार जनहितकर कार्य जेंति भारत वर्ष रहितला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ठू आरंभ करी आपणकर स्वर्ण चतुर्भुज ठू आरंभ करी नाना प्रकार योजना होइतला। से भितरे कारगिल
ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ତା ସହିତ ପୋଖରୀ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଏକ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୋଖରୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ଅଟଳଜୀ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଶାଳ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅଟଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ କିପରି ଆଗକୁ କାମ କରିବ ଗରିବ କଟିଖିଆ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ଅଟଳଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅଟଳଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ସେ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁ ସମ୍ମାନିତ ଆଜି ଆମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆମର ଭାରତ ନୀଳାର ଜଣେ ଗାୟକ ବା ଯିଏକି ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ନବଘନ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଜଣେ ଆର୍ମିର ଡାକ୍ତର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ନାରୀ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଟଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ଅଟଳ ସେବା ସମ୍ମାନ ଅଟଳ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ଅଟଳ ସାହସିକତା ସମ୍ମାନ ଅଟଳ ବୃତ୍ତି ସମ୍ମାନ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଆଗକୁ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ଆମେ ନିତାନ୍ତ କାମ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକରି ଆମର ଅଟଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ଗଠନ ହେଲା ଆମର ସେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି ତେବେ ଆଜି ସେଇ ଯଶସ୍ୱୀ ପୂର୍ବତନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆଜି 101ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିଷୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ସେଇଭଳି ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯଶସ୍ୱୀ ମାନେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଲେଖକ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜନୀତିକ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଭାରତର ମଣି ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ତାହା ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି ଆମେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର କିଛି ସୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ A1 ଓଡ଼ିଶା।